Buenas noches, good evening. So great to have you all here. Qué bueno tenerlos todos aquí esta noche. Get ready for some teaching. Alístense para enseñanza. We're going to jump around in Scripture. Vamos a brincar un poco aquí en la Escritura. But I have just kind of, I have a theme that is going through all of this. Tengo un tema, un lema que está pasando por todo esto. It's very interesting. It's muy interesante. Because there are, and I'd actually encourage you, te quiero animar, I'd encourage you to take some notes, te animo a tomar notas, because what I'm going to teach, like I said, I've never taught before. This is going to be brand new for many of you. Esto va a ser nuevo para muchos de ustedes. Así que les animo a tomar notas. And I'm going to talk very, very simply. It's not a preaching, no es una prédica. Es una enseñanza. Voy a hablar muy sencillo. To really give the foundation of why we are a praying church, para dar el fundamento de que por qué somos una iglesia de oración, a worshiping church, una iglesia de adoración. And then after I finish, yo terminar, we're going to worship and pray some more. Vamos a adorar y vamos a orar más. And so there's more after me. Hay más después de mí. There's two interesting beginnings in Scripture. Hay dos comienzos muy interesantes en la Escritura. In fact, we define ourselves as a Pentecostal church. Somos una iglesia pentecostal. Now, a lot of people, when they think Pentecostal, they think about dancing in the aisles. Cuando muchos piensan Pentecostal, piensan de bailar o danzar en los pasillos. They think about a lot of noise, piensan en mucho ruido, and we have moments of a lot of noise. Y tenemos momentos así de mucho ruido, mucho sonido. But they think more about style instead of theology. Piensan más en cuanto a estilo que teología. We are theologically a Pentecostal church. Teológicamente somos una iglesia pentecostal. And that means something. Eso significa algo. By the way, theology, teología, for those that don't know, para los que no saben, is the study of God. Es el estudio de Dios. Es lo que significa teología. But that word Pentecostal, esa palabra pentecostal, I remember I was in Costco one time. Estuve en Costco. There a lot. Estuve muchas veces. But years ago, hace años, I was there, and I was just outside of the tire center. Estaba justo afuera del centro de las llantas, donde agarran llantas nuevos. And I got to talking to a guy. Comencé a hablar con el Señor. And he said, he eventually asked, eventualmente preguntó, are you a Christian? ¿Tú eres un cristiano? I said, yeah. Oh, and you go to church, y tú vas a la iglesia? I'm like, yeah, of course. Claro que sí. No le dije que era pastor. I didn't tell him I was pastor, but yeah, I go to church, voy a la iglesia. And he says, is your church one of those Pentecostal churches? ¿Tu iglesia es una de esas iglesias pentecostales? And then I thought, tengo un problema. Because he's not thinking about theology. Él no está pensando en teología. He's just thinking style. Está pensando estilo. And so I'm like, how do I explain this to him? ¿Cómo lo explico a él? But where does that word come from? ¿De dónde viene esa palabra? Many of you know that it comes from Acts chapter 2. Muchos saben que viene de Hechos capítulo 2. That on the day of Pentecost, el día de Pentecostés, the Holy Spirit fell. El Espíritu Santo cayó. But that's not where it comes from. De ahí no viene originalmente. For the Jewish people, para el pueblo judío, it actually comes from a moment many years before. Viene de un momento muchos años antes. As I just said, como acabo de decir, there's these interesting beginnings in Scripture. Hay un par de comienzos muy interesantes en la palabra. Many of you remember, muchos se acuerdan, when Israel got freed from Egypt, cuando Israel fue librado de Egipto, and they go into the desert, entran al desierto, and when they go to the desert, cuando entran al desierto, they are there and they come to the mountain of the Lord, llegan al monte del Señor.
And the mountain of the Lord, el monte del Señor, was Mount Sinai, Monte Sinaí. And Moses goes up on the mountain. Moisés sube la montaña. And while he's on the mountain, mientras está en la montaña, he receives the 10 commandments from the Lord. Recibe los 10 mandamientos del Señor. Well, what's interesting about that, lo que es interesante de eso, is that moment, ese momento, it occurred 50 days, not 50 years, forgive me, 50 days after Israel left Egypt. Ocurrió 50 días después de que Israel salió de Egipto. Everybody say 50. Todos digan 50. Right? 50 days. 50 días. The word Pentecost means 50. La palabra Pentecost, o sea, Pentecostado, Pentecostés, significa 50. And it started there, comenzó ahí. When they received the law of the Lord, cuando recibieron la ley de Dios on Mount Sinai, en Monte Sinaí, 50 days. That moment was so important. Ese momento era tan importante that they had to put a name for it. Tuvieron que poner un nombre para eso. And they got the creative team of Israel together. Y juntaron el equipo creativo de Israel juntos. And they thought, what are we going to call this? ¿Cómo lo vamos a llamar? And somebody says, the mountain of God. Y alguien dijo, la montaña de Dios. And another said, God's law. Y otro dijo, la ley de Dios. And another person said, y otra persona dijo, no sé. But then a fourth person, una cuarta persona said, I've got the name, tengo el nombre. What's it going to be? ¿Qué va a ser? 50. That's like not the most interesting name. No es el nombre más interesante. But that's the name they put. Es el nombre que ellos pusieron. Pentecostés, 50. And so on the mountain, en la montaña, the presence of God descends. La presencia de Dios desciende. Moses receives revelation. Moisés recibe revelación. The law of God is given. La ley de Dios es dada. That's one beginning. Ese es un comienzo. That was the beginning, kind of officially, of the nation of Israel. Eso fue el comienzo oficial de la nación de Israel. Israel ya existía. Israel, of course, already existed. But now that they had laws, ahora que tenían leyes, nations have laws. Naciones tienen leyes. That was the beginning of the nation of Israel. Era el comienzo de la nación de Israel. 50 days after they left Egypt. 50 días después de salir de Egipto. And then we go all the way to the New Testament. Y vamos todos al Nuevo Testamento. And in Acts chapter 2, in Hechos capítulo 2, what do we have? We have Pentecost. Tenemos Pentecostés. So here's what's so interesting. Eso es lo que es tan interesante. On the day of Pentecost is when the Holy Spirit falls. En el día de Pentecostés es cuando se cae el Espíritu Santo. Now, here's what's so incredible. Because that day, ese día, was 50 days after Jesus's resurrection. Eso fue 50 días después de la resurrección de Jesús. And that marks the beginning, not of the nation of Israel. Eso marca el comienzo, no de la nación de Israel, but the beginning of the church, sino el comienzo de la iglesia. And so both beginnings, ambos comienzos of Israel, de Israel, and of the church y de la iglesia begin in the presence of God. Comienzan en la presencia de Dios. They don't begin in some other type of fashion. No arrancan con otra cosa. They begin with a people who are in the presence of God. Arrancan con un pueblo que está en la presencia de Dios. The presence of God is the foundation of His church. La presencia de Dios es el fundamento de su iglesia. The law was given to Moses. La ley fue dada a Moisés. But the Spirit was given to the church in that moment. Pero el Espíritu fue dado a la iglesia en ese momento. And get this. How does the church begin? ¿Cómo arranca la iglesia? With somebody preaching? ¿Con alguien predicando? No. How does it begin? ¿Cómo arranca? With people praying. Con gente orando. Prayer
is at the foundation of the church. La oración está en el fundamento de la iglesia. Did preaching happen? ¿Predicó ocurrió? Yes, but the preaching came out of the prayer. La prédica surgió de la oración y como una respuesta a lo que Dios estaba haciendo, and as an answer to what the Lord was doing. The church was birthed in prayer. La iglesia nació en la oración. And I'm just beginning. Solo estoy comienzo. That's just a little small foundational introduction. Esa es una introducción, fundamento a lo que estoy compartiendo hoy. A lot of people make too much of a difference between the Old and New Testament. Muchos hacen una diferencia muy grande entre el Antiguo y Nuevo Testamento. That's a mistake. Esa es una equivocación. Because it's the same God. Es el mismo Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Some people, in fact, they make this mistake. They make a big mistake. Hacen una equivocación muy grande. They're like, you know, the God of the Old Testament, el Dios del Antiguo Testamento, he's like really mean. O sea, él trata mal la gente. He treats everybody bad, right? And the God of the New Testament, el Dios del Nuevo Testamento, Jesus, Jesús, he's like really loving, él ama, he's nice, todo simpático. And so people actually that don't know Scripture well, la gente que no sabe bien la Escritura, they get confused, se confunden, because it seems like there's two different gods. Parece ser que hay dos dioses diferentes. There's the one that treats people bad, el Dios que maltrata a la gente, and there's the one that treats people good, y hay el que trata bien la gente. And so what is this? And in fact, you may be right now in this room or watching online. Tú puedes estar aquí en el santuario mirando en línea, and you might, even as a Christian, tú quizás como creyente, you've actually wondered that. Tú has pensado en eso, and you haven't been able to make sense of that. Y tú no has podido entender por qué parece que hay una diferencia. Let me teach you something. Déjame enseñarte algo. There's no difference. No hay diferencia. You're like, well, what are you talking about? ¿De qué estás hablando? Oh, my friends. You see, God in the Old and New Testament, Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, must be worshipped the right way. Tiene que ser adorado de la manera correcta. And you're like, okay, yeah. Think about it. Piénsalo. When Moses comes to the burning bush, cuando Moisés viene a la zarza ardiente, what does God tell him to do? ¿Qué le dice Dios hacer? Quitar sus sandalias. He's got to take off his sandals, for you're standing on holy ground. Estás parado en tierra santa. And if he doesn't take them off, si no las quita, God probably would have killed him on the spot. Dios lo hubiera matado en ese momento. Yeah, but that's the God of the Old Testament. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Ay, queridos. How about the book of Acts? ¿Qué tal el libro de Hechos? Ananias and Sapphira, Ananías y Zafira. They come and they bring an offering to the church. Ellos vienen y traen una ofrenda a la iglesia. But the offering was not the complete amount they had sold their property for. Y la ofrenda no era la cantidad completa de que habían vendido la propiedad de ellos. And they came and they lied. Vinieron y mintieron. And they said, this is all the money. Dijeron, este es todo el dinero. But it wasn't, pero no era. And Peter goes, you've lied to the Holy Spirit. Pedro dice, has mentido al Espíritu Santo. And Ananias shows up first, and God strikes him dead. Y Dios le mata a Ananías. And then afterwards, his wife, después su esposa, Sapphira, she comes, ella llega, and Peter's like, hey, the guys that took your husband's body out, los varones que quitaron el cuerpo de tu esposo, they're going to take yours out now too. Ellos van a quitar tu cuerpo también. And boom, she's dead, se muere. Oh no, it's the same God that judges when there is not right worship. Es el mismo Dios que juzga cuando no hay adoración correcta. Old and New Testament, Antiguo y Nuevo Testamento. Because God deserves to be worshiped rightly. Dios merece ser adorado correctamente. Anybody believe that? ¿Alguien está de acuerdo con eso? In fact, he deserves it so much, lo merece tanto. Let me use a verse here. Voy a utilizar un versículo aquí. Jordan, I'm going to jump to 1 Corinthians 11. 1 Corintios 11, por favor.
And in 1 Corinthians 11, en 1 Corintios 11, Paul is talking to them. Pablo les está hablando about how they take communion, acerca de cómo toman la comunión, la Santa Cena. And I'm not going to get into all the details. No me voy a meter en todos los detalles. It's its own preaching on its own. Es su propia predica solita. But he goes, for I passed on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread. Pues yo les transmito lo que recibí el Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Verse 25, he talks about the cup. En versículo 25 habla de la copa. Go to 26. Vamos a 26. He says, every time we do this, cada vez que hacemos esto, right, we're announcing the Lord's death until he comes again. Anuncian la muerte del Señor hasta que él vuelva. Then he says this. Dice esto, verse 27, versículo 27. So anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Now watch this. Mira esto. Because he says something so interesting. Él dice algo tan interesante. Because they were eating the food and not leaving any food for other people that were poor. Estaban comiendo toda la comida y no dejando comida para los pobres que no podían traer comida, that couldn't bring food. And then they would drink the wine, tomaban el vino that was for communion, que era para Santa Cena, and they were getting drunk on the wine. Se emborrachaban con el vino in the church gathering, en la reunión de la iglesia. I've had people come drunk to church. Hemos tenido personas llegan borrachos a la iglesia. I have never had somebody get drunk in church. Nunca se ha emborrachado en la iglesia. But that's what was happening with them. Eso es lo que estaba pasando con ellos. And they were not offering proper worship to the Lord. No estaban dando adoración correcta al Señor. And so he says, that is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, watch this, you are eating and drinking God's, what word is there? Judgment upon yourself. Dice, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el ¿qué? Juicio de Dios sobre sí mismo. Watch this, verse 30, versículo 30. That is why many of you are weak and sick, and some have even died. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Because they did not offer right worship to the Lord, some of them got sick and died. Algunos literalmente se enfermaron y murieron porque no dieron adoración correcta al Señor. Okay, and some of you are like, what does that have to do with prayer? ¿Qué tiene que ver con la oración? Nothing yet, nada todavía. What am I saying? ¿Qué estoy diciendo? Stick with me. Because I'm forming a biblical narrative. Estoy formando una narrativa bíblica. The God of the Old Testament, el Dios del Antiguo Testamento, is the same God of the New Testament. Es el mismo Dios del Nuevo Testamento. You can see it in love, lo puedes ver en amor. You can see it with grace, lo puedes ver con gracia. You can see it with judgment, lo puedes ver con juicio. Same God through all of Scripture. Mismo Dios por toda la palabra. If you understand it, can you say amen? Si entiendes, puedes decir amen. Okay. My message is not about judgment. It's showing the consistency of who God is. Mi mensaje no se trata de juicio,
Se trata de la consistencia de quién es Dios. Because you need to understand that the foundations of the church, hay que entender que los fundamentos de la iglesia do not begin in the New Testament. No comienzan en el Nuevo Testamento. They begin in the Old Testament. Comienzan en el Antiguo Testamento. That's where it begins. Ahí es donde comienza. So many people make a mistake. Muchos se equivocan because they think the church is just based off of some verses in the New Testament. Ellos creen que la iglesia está basada solamente en unos versículos del Nuevo Testamento. But no. It's much bigger. Es mucho más grande. And so, this is why we're a praying church on Sundays. Por esta razón oramos los domingos en la mañana, but it's why we commit to prayer throughout the week, y es porque nos comprometemos a la oración, la adoración durante la semana, is because we see a pattern, es porque vemos un patrón. So with that in mind, con eso en mente, let me show you, déjame mostrarles. In the desert, en el desierto, God told the Israelites, Dios dijo a los israelitas, to build a tabernacle, construir un tabernáculo. And so they had the tabernacle in the desert, tenían el tabernáculo en el desierto. And they had to build other things, tenían que construir otras cosas. For example, por ejemplo, the altar of sacrifice, el altar de sacrificio. That was placed, eso fue ubicado in front of the entrance to the tabernacle, en frente de la entrada al tabernáculo, because it is sacrifice that opened the door to the presence of God. Era sacrificio que abría la puerta a la presencia de Dios. And the sacrifice of Jesus opens the door for us. Y el sacrificio de Jesús abre la puerta para nosotros. But they had the altar of sacrifice, tenían el altar de sacrificio. Inside, adentro, they had the altar of incense, tenían el altar de incienso. And the altar of incense, according to Scripture, de acuerdo a la palabra, el altar de incienso are the prayers of the church. Son las oraciones de la iglesia that go up to God, que suben a Dios como una fragancia, as a fragrance to Him. The altar of incense, el altar de incienso. There was the bread of the presence, hubo el pan de la presencia en another table, en otra mesa. And there was the candelabra, el candelabro, that was on another table that was lit up, 7 lights, con 7 lámparas que estaba encendida. But then there was a curtain, pero de ahí hubo una cortina. And on the other side of the holy place, al otro lado el lugar santísimo, it was the most holy place, the holy of holies. Era el lugar santísimo. And inside of there, adentro de ahí, was ¿alguien sabe? El arca del pacto. Yeah. Amen. The ark of the covenant, the testimony, el testimonio. That was in the holy of holies. Estaba dentro del lugar santísimo, carrying the presence of God, cargando la presencia de Dios. El arca del pacto, the ark of the covenant. Now stick with me here. Sigue conmigo aquí. Where did the ark belong? ¿A dónde tenía que estar el arca? En el lugar santísimo, in the holy of holies. El sumo sacerdote, the high priest, could only go in once a year. Solo entraba una vez al año. So the ark was only accessed by somebody once a year. El arca fue accesible solamente una vez al año por el sumo sacerdote, by the high priest. Eventualmente, the people of Israel make it into the promised land 40 years later. 40 años después, el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. You still with me? ¿Están conmigo todavía? And when they make it to the promised land, cuando llegan a la tierra prometida, where do they put the tabernacle? ¿Dónde ponen el tabernáculo? In a town called Shiloh, en un pueblo llamado Silo o Siloé, diferentes nombres. And they place it there, lo ponen ahí. But the ark, interestingly enough, muy interesante, el arca, during Saul's kingship, durante el reinado de Saúl, they tried to use it in battle. Trataron de usarlo en la batalla, and they lost it. The Philistines took it. Los filisteos lo agarraron.
And the people of Israel lost the battle. El pueblo de Israel perdió la batalla because of their sin, a causa de su pecado. I love the story. Me encanta la historia. I'm not preaching on it, no la estoy predicando. But the ark with the Philistines, el arca con los filisteos, started to like make them all sick. Comenzaron a enfermarlos a todos. And caused the god in one of their temples to like fall down. Y causó a uno de los dioses en su templo caer y quebrarse. I mean, God is God, Dios es Dios, ¿no? And so the Philistines send it back. Así que los filisteos lo envían de vuelta. De regreso, they're like, we got to get it out of here. Hay que quitarlo de ahí. And they get a couple like donkeys or cows or whatever. Agarran un par de burros o asnos o algo. And they take it and it goes back to Israel. Vuelve a Israel. But when it comes back, cuando vuelve, it does not get placed inside the tabernacle. No lo ponen en el tabernáculo. It stays in a house, se queda en una casa. And finally King David becomes king. Y después el rey David llega a ser el rey. And he goes, I can't have the ark over there in somebody's house. No puedo tener el arca ahí en la casa de alguien. I got to bring it. Hay que traerlo. So he does a whole thing. Hace toda una cosa. They put it on a cart. Lo ponen en un carrito. They start taking it. Comienza a llevarlo. The oxen stumble. Los animales se caen. And a guy touches the ark. Un varón toca el arca to try to protect it, para protegerlo. And God gets angry. Dios se enoja and he kills the guy. Mata al Señor. Because God does not need our help. Porque Dios no necesita nuestra ayuda. And so then they're like, uh-oh. And David's worried now. David está preocupado ahora because he's like, how am I going to bring it? God just killed somebody. ¿Cómo lo voy a traer? Dios mató a alguien. So he put it in another guy's house. Lo puso en casa de alguien más. And then a little while later, un ratito después, David goes, okay, no. That guy's getting blessed. Esa persona está siendo bendecida. He's got the ark and he's blessed. Tiene el arca y está bendecido. So I got to bring the ark. Tengo que traer el arca. And so he brings it. Lo trae. But you know what's interesting? ¿Sabe qué es interesante? He does not put it in the tabernacle. No lo pone en el tabernáculo. But see, I thought the ark belonged in the Holy of Holies. Pensaba que el arca pertenecía al lugar santísimo. I thought it needed to be in the tabernacle. Pensaba que tenía que estar en el tabernáculo. But David's like, no. I'm taking it to Jerusalem. Yo lo voy a llevar a Jerusalén. But the tabernacle is not in Jerusalem. El tabernáculo no está en Jerusalén. But he's like, it's coming to Jerusalem. Viene a Jerusalén. Why? ¿Por qué? Because David wanted worship to be at the center of the kingdom. Porque David quería que la adoración estuviera al centro del reino. He wanted the presence of God to be at the center of the kingdom. Quería que la presencia de Dios estuviera en el centro del reino. Anybody say amen to that? ¿Alguien dice amén a eso? Now watch this. Mira esto. So you know what David does? ¿Sabe qué hace David? He creates another tabernacle. Él crea otro tabernáculo llamado the Tabernacle of David. El tabernáculo de David. And that's where he puts the ark. Y ahí pone el arca. So now in Israel, ahora en Israel, there are two tabernacles. Hay dos tabernáculos. Raise your hand if this is new for you. Levanta tu mano si esto es nuevo para ti. Yeah. I'm not giving all of the verses. I'll have some more verses. Voy a tener más versículos, but to go through this whole story would be a lot to read. Pasar toda la historia sería mucho leer. And so there's two tabernacles. Ahora hay dos tabernáculos. There's what I'm going to call Moses' tabernacle, el que voy a llamar yo para hoy, el tabernáculo de Moisés. The Bible doesn't call it that. La Biblia no lo llama así. I'm just doing it for tonight. Lo estoy haciendo para esta noche. That's in a town, que está en un pueblo. And then there's David's tabernacle. Y después hay el tabernáculo de David. And the Bible calls it that. Y la Biblia lo llama así. El tabernáculo de David, the tabernacle of David. Now, at Moses' tabernacle, en el tabernáculo de Moisés, they keep on offering sacrifices of animals. Siguen ofreciendo los sacrificios de animales. But at David's tabernacle, pero en el tabernáculo de David, they do something completely different. Ellos hacen algo completamente diferente.
What do they do? ¿Qué hacen? First Chronicles chapter 25. Primera Crónicas capítulo 25. David and the army commanders then appointed men from the families of Asaph, Heman, and Jeduthun to proclaim God's messages to the accompaniment of lyres, harps, and cymbals, the word of God through song. Dice David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaph, de Heman y de Jeduthun para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. La palabra de Dios a través de la música, la adoración. Verse 7, versículo 7 says this, dice esto: They and their families were all trained in making music before the Lord. And each of them, 288 in all, was an accomplished musician. Todos ellos, junto con sus familias, estaban capacitados para tocar música delante del Señor, y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. All right? Where were they doing worship? ¿Dónde estaban haciendo adoración? Not at Moses' tabernacle, no en el tabernáculo de Moisés, but at David's tabernacle, sino en el tabernáculo de David. In fact, going back 2 chapters, yendo atrás 2 capítulos, chapter 23, capítulo 23, it says this, dice esto: When David was an old man, he appointed his son Solomon to be king over Israel. Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón, rey de Israel. David summoned all the leaders of Israel together with the priests and Levites. David convocó a todos los líderes de Israel junto con los sacerdotes y los levitas. All the Levites who were 30 years older or older were counted. Watch this. And the total came to 38,000. Contaron a todos los levitas de 30 años o más, y el total sumó 38,000. Then David said, watch this, from all the Levites, 24,000 will supervise the work at the temple of the Lord. 24,000 will supervise the work at the temple of the Lord, the temple in Jerusalem that Solomon would build. Another 6,000 will serve as officials and judges. Entonces David dijo: de entre los levitas, 24,000 supervisarán el trabajo en el templo del Señor, el templo que Salomón iba a construir. Otros 6,000 servirán como funcionarios y jueces. Another 4,000, watch this, will work as gatekeepers. Otros 4,000 trabajarán como porteros. And 4,000 will praise the Lord with the musical instruments I have made. Y 4,000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. So David had a few hundred. David tenía unos cuantos cientos. But he says, for the temple, para el templo, you're going to have 4,000 on the worship team. Tendrás 4,000 en el equipo de alabanza. Amen. 4,000. 4,000. And then he gives a promise, y después da una promesa. Perdón. And then Isaiah chapter 16, verse 5 says this word. Dice esta palabra profética. We could pick 100. Podemos escoger 100 versículos. I'm just using one, solo estoy usando uno. Then God will establish one of David's descendants as king. Dios establecerá como rey a uno de los descendientes de David. ¿Descendientes de Saúl? No. ¿Descendiente de Salomón? No. Aunque sí es. Pero el nombre escogido es David. Not descendants of Saul, not descendants of Solomon. And yes, he would be a descendant of Solomon, but the name that is picked is David's name. He will be a descendant of David. He will rule with mercy and truth. He will always do what is just and be eager to do what is right. Él reinará con misericordia y verdad, hará siempre lo que es justo y estará deseoso de hacer lo correcto. Who is this about? ¿De quién se trata esto? Jesus, Jesús. Jesus is the descendant of King David. Jesús es el descendiente del rey David. You need to understand this. Hay que entender esto.
Because what that means, lo que significa, is that there was a pattern developed under David's reign. Hubo un patrón desarrollado bajo el reinado de David that Jesus would fulfill with the church, que Jesús iba a cumplir con la iglesia. A pattern, un patrón. Say it with me, a pattern. En español, ¿qué es? Un patrón, dilo. Un patrón. And so, what was this pattern? ¿Qué era este patrón? Well, the tabernacle, and even the temple later, el tabernáculo y el templo más tarde, only gave access to Jews. Solo daba acceso a los judíos. But David's tabernacle, pero el tabernáculo de David, didn't have all the rules. No tenía todas las reglas. And Gentiles could show up. Y gentiles podían llegar. The tabernacle, el tabernáculo, had the incense altar. Tenía el altar de incienso. The incense went up, representing, second time I'm saying it, el incienso subía, representando ¿qué? Segunda vez que lo digo, las oraciones del pueblo, right? The prayers of the people. In David's tabernacle, there was no incense altar. Oh, somebody listen to this. Alguien escucha esto. En el tabernáculo de David no hubo altar de incienso. You know why? They didn't need an incense altar. No necesitaban altar de incienso because they had the people doing it. El pueblo lo estaba haciendo. The people were worshiping. El pueblo estaban adorando. El pueblo estaba orando. The people were praying. And so the altar of incense was symbolic. El altar del incienso era simbólico. But where did it begin to get fulfilled? ¿Dónde comenzó a ser cumplido ese altar? Where? Not in the New Testament. No en el Nuevo Testamento. No. At David's tabernacle. En el tabernáculo de David. Oh, stick with me here. Sigue conmigo aquí. At the tabernacle, en el tabernáculo de Moisés, Moses' tabernacle, they offered animal sacrifices. Ofrecían sacrificios de animales, right? Correcto? Now watch this. But who fulfills that? ¿Quién cumple eso? Jesus fulfills it. Jesús lo cumple. He is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. We can give an applause to God. Podemos dar un aplauso a Dios. But David's tabernacle, el tabernáculo de David, does not offer animal sacrifices. No ofrece sacrificios de animales. But it does have a sacrifice. Pero sí tiene un sacrificio. And what is the sacrifice? Worship. Es el sacrificio de alabanza en el tabernáculo de David. And what does Hebrews say? If you can jump there, Jordan. ¿Qué dice Hebreos? Chapter 13, capítulo 13, verses 15 to 16, versículos 15 a 16. Therefore, let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise to God, proclaiming our allegiance to His name. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. And then he says, and don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that please God. Y no se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Amarás a Dios con toda tu alma, corazón, mente y fuerza. And love your neighbor as yourself. Y amas a tu prójimo como a ti mismo. But this first one, lo primero, by the way, both laws are important. Las dos leyes son importantes, but one comes first. Pero uno viene primero. Love your neighbor does not come first. Ama tu prójimo no viene primero. Love the Lord comes first. Amarás al Señor es lo que viene primero. And so, where does Hebrews get the idea of the sacrifice of praise? ¿Dónde agarra la idea Hebreos del sacrificio de alabanza? Gets it from the tabernacle of David. Lo recibe del tabernáculo de David. The tabernacle of David is the image of the church that began on Pentecost.
El tabernáculo de David es la imagen de la iglesia que arrancó y comenzó en el día de Pentecostés. And if you still don't believe me, si todavía no me creen, let's go to Amos. And in the book of Amos, we're going back, chapter 9, verses 10 to 11. En Amós capítulo 9, versículos 10 a 11. God's talking about judgment. Dios está hablando de juicio. And he says, but all the sinners will die by the sword. All those who say nothing bad will happen to us. Dice, en cambio, todos los pecadores morirán a filo de espada. Esos que dicen nada malo nos sucederá. And then in verse 11, y después en versículo 11, watch what he says. Miren lo que dice. In that day, I will restore the fallen house of David. But in the Hebrew, it's not house, it's tabernacle. I will restore the fallen tabernacle of David. I will repair its damaged walls. From the ruins I will rebuild it and restore its former glory. En aquel día restauraré la casa caída, pero en el hebreo no es casa, es tabernáculo. El tabernáculo caído de David. Repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Somebody listen, alguien escucha esto. He doesn't say I will restore the temple. No dice que restauraré el templo. He says I will restore the tabernacle of David. Restauraré el tabernáculo de David. By the way, the temple is in the New Testament. El templo está en el Nuevo Testamento in three ways, en tres maneras. Side note, okay, una nota a la par. Stay right there in Amos. Quédate en Amos. But where is it? Number one, the physical temple is in the Gospels. El templo físico está en los Evangelios and in Acts y en Hechos. But what does Jesus say? ¿Qué dice Jesús? He goes and he flips the tables, él tira las mesas, and he says, this is supposed to be a house of prayer. Dice, esta tiene que ser casa de oración. And the temple wasn't a house of prayer. Pero el templo no estaba como una casa de oración. But you know what was a house of prayer? ¿Sabe lo que era una casa de oración? The tabernacle of David. El tabernáculo de David. And that's the one that God says would be restored. Y es ese que Dios dice que iba a ser restaurado. Now there are two temples in the New Testament. Hay dos templos en el Nuevo Testamento. Number one, you're the temple of the Holy Spirit. Tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Number two, número dos. Sorry, Jordan, jumping. 1 Corinthians 3:16. Primera Corintios 3:16. He says, don't you realize that all of you together, somebody say together, are the temple of God and that the Spirit of God lives in you? Dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes qué? Juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Okay, so the temple doesn't get restored physically. El templo no es restaurado físicamente, but the temple becomes who? It becomes me and it becomes us. El templo vuelve a ser ¿quién? ¿Quién es? Yo personalmente, individualmente y nosotros como la iglesia. But watch what is said about the tabernacle of David. Mira lo que se dice el tabernáculo de David. Because the tabernacle of David needed to be restored. Tenía que ser restaurado. Well, here's what happens. Esto es lo que pasa. In the book of Acts, don't go there yet. No vais ahí todavía. In the book of Acts, en el libro de Hechos, the Jews, los judíos that are now Christians, que ahora son cristianos, start to reach the Gentiles. Comienzan a alcanzar a los gentiles. And remember who had access to David's tabernacle. Acuérdate quién tenía acceso al tabernáculo de David. And they reach the Gentiles. Y alcanzan los gentiles. And as they reach the Gentiles, reports come back to Jerusalem. Reportes llegan a Jerusalén that Gentiles are coming to the Lord. Que los gentiles están llegando a conocerle al Señor. And so they have a meeting. Entonces tienen una reunión. They convene the council at Jerusalem. Ellos juntan el concilio en Jerusalén. And Paul and Barnabas give a presentation. Y Pablo y Bernabé
da una presentación. This is what God is doing. Esto es lo que Dios está haciendo. And so then the apostles and the elders, y después los apóstoles y los ancianos, they got together and they met together. Se juntaron, se reunieron to go like, what do we need to do? ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do with all these Gentiles that are coming to the Lord? ¿Qué vamos a hacer con todos estos gentiles que están llegando al Señor? And then they make a decision. Y después toman una decisión. And eventually they send a letter to them. Y después les envían una carta. But after they meet, después de reunirse, James, Santiago, the brother of Jesus, el hermano de Jesús, he speaks for the council. Él habla para el concilio en Jerusalén. Es el mero mero. He's like the guy in charge. And he gets up. Él se pone de pie. And in Acts chapter 15, in Hechos capítulo 15, verse 16, James says the following. He says, this is what the prophet Amos talked about. Esto es lo que el profeta Amos habló. Afterward, I will return and restore, watch this, the fallen house or tabernacle of David. I will rebuild its ruins and restore it. Después yo volveré y restauraré la casa o el tabernáculo caído de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré. What James is saying is what is happening right now with the church. Lo que está pasando ahorita con la iglesia. In the book of Acts, en el libro de Hechos, everything that is occurring, todo lo que está ocurriendo, prayer meetings, reuniones de oración, Gentiles coming to the Lord, gentiles llegando al Señor, a church that is expanding and reaching, una iglesia que está alcanzando y expandiendo, and a people of worship y un pueblo de adoración, and a people of generosity, un pueblo de generosidad. This is what Amos prophesied about. Esto es lo que profetizó Amós. This is the tabernacle of David. Este es el tabernáculo de David. In other words, the church is the modern manifestation of the tabernacle of David that had 24/7 worship and prayer. La iglesia, la manifestación moderna del tabernáculo de David que tenía adoración y oración 24/7. So if you wonder why worship and prayer is foundational to the church, si está como por qué es que la adoración y oración es tan fundamental a la iglesia, it's because the church is the new revelation, the new completion of what King David started. La iglesia es el cumplimiento de lo que el rey David comenzó. Not with Moses' tabernacle, no con el tabernáculo de Moisés, no, but with the tabernacle of David, con el tabernáculo de David, where the ark of the covenant was present, the presence of God, donde estuvo el arca, la presencia de Dios, and they had hundreds and then thousands of worship leaders. Tenían cientos, después miles de adoradores and people praying y gente orando. That doesn't mean, eso no significa that every church has to have 24/7 prayer and worship. Que cada iglesia tiene que tener 24/7 adoración y oración. But I'd love for that to happen here. Me encantaría que eso pasara aquí. Anybody with me on that? ¿Alguien está conmigo en eso? But that doesn't mean every church has to do it. No significa que cada iglesia lo tiene que hacer. Why? Because Tabernacle of David was only one place. El tabernáculo de David era solamente un lugar, for a whole kingdom, para todo un reino. But the church of Jesus Christ, pero la iglesia de Cristo Jesús, is spread out across the whole world, está repartida por todo el mundo, and it is constantly praying and constantly worshiping around the world. Está constantemente adorando y orando por todo el mundo. ¿Cuándo dicen amén a eso? And so there was a kingdom, hubo un reino, that was centered on worship, que estaba centrado en adoración. And that was David's. Y ese era de David. And the Lord declared prophetically, el Señor declaró proféticamente, that the Savior would come from David's
line, que el Salvador iba a venir del linaje de David. And that David's worship y la adoración de David, the tabernacle of David, el tabernáculo de David, would be restored, iba a ser restaurado. And that's what happened in Acts 15. Y eso es lo que ocurrió en Hechos capítulo 15. It doesn't begin in the New Testament. No comienza en el Nuevo Testamento. It begins in the Old Testament. Arranca en el Antiguo Testamento. David, watch this. David. His willingness to repent, su disponibilidad para arrepentirse, his love, passionate love for the Lord, su amor apasionado para el Señor, in worship and prayer, en adoración y oración. All the psalms that were written, todos los salmos que fueron escritos, all of that, todo eso is foundational to the church. Es fundamental para la iglesia. You know, I think it's funny. Es muy chistoso. Bueno, no tan chistoso, pero medio chistoso. It's a little funny for me. When I hear people, not here, cuando escucho a personas, no estoy hablando en nuestra iglesia, but when I hear people, certain pastors, ciertos pastores, that criticize worship, que critican la alabanza, they're like, like some worship songs, they just repeat the same lines. Algunas canciones de alabanza repiten la misma línea. Like, what are they doing? ¿Qué están pasando? And all I want to say, lo único que quiero decir es, they're doing what David did. Están haciendo lo que David hizo. He repeated worship lines. Él repetía líneas de adoración. The Lord is good, and His faithful love endures forever. El Señor es bueno y su amor permanece o perdura para siempre. That line is repeated in the Psalms. Esa línea es repetida en los Salmos. So guess what? I love worship songs that have repeating lines. Me encanta canciones de alabanza que tienen palabras que se repiten, because that's like the Psalms. Esos son con los Salmos. And then others are like, but you do worship songs. Ustedes hacen canciones de alabanza where you talk about you instead of God, donde hablas de ti en vez de Dios. Like, Lord, you bless me, como Señor me bendices, and Lord, you raise me, Señor me levantas, and you're just talking about yourself in the worship song. Solo estás hablando de ti mismo en la canción de alabanza. And I'm like, why don't you take some time and read some of David's worship songs? ¿Por qué no tomas unos momentos y lees algunos salmos de David? Because he talked about what the Lord had done for him too. Porque él habló de lo que el Señor había hecho para él también. A good worship diet, un buen dieta de adoración, has everything, tiene todo. It has God, deal with my enemies. Tiene a Dios, lidia con mis enemigos. It has God, I worship you. Tiene a Dios, yo te alabo a ti, te adoro a ti. It has God, you have done this for me. Tiene a Dios, tú has hecho esto para mí. It's all of it, es todo. The church finds its roots in a people of worship and prayer during David's kingdom. La iglesia encuentra sus raíces en un pueblo de adoración y oración que se encontraba en el reino de David. So why are we a church of worship and prayer? Because that's the model that was given for the church. Porque ese es el modelo que fue dado para la iglesia. I could have shared a whole bunch of verses about prayer with you. Pudiera haber compartido un montón de versículos de oración. I could have shared a whole bunch of verses about worship with you. Pudiera haber compartido un montón de versículos acerca de adoración. But you don't need me for that. No me necesitas para eso. You can Google all of them. Los puedes encontrar todos en Google. What I felt led by the Lord to show and teach you, lo que sentí de parte de Dios mostrarles y enseñarles, is to show you the pattern through all of scriptures, mostrarles el patrón por toda la Biblia. This is the pattern. Este es el patrón. And so from now, desde ahora, until Jesus comes back, hasta que venga Jesús, or until you go with him, o hasta que tú vayas con él, we will always be
a worshiping and praying church. Siempre seremos una iglesia de adoración y oración. We're not going to stop. No vamos a parar. We're going to keep pushing forward. Vamos a seguir para adelante. Oh, will we reach the lost? ¿Alcanzaremos los perdidos? Of course. Claro que sí. But that will come out of our worship. Eso saldrá de nuestra adoración. That will come out of the presence of God that animates us. Eso vendrá de la presencia de Dios que nos anima a nosotros. It begins at the feet of Jesus. Comienza a los pies de Jesús. As you worship on your own and pray on your own, al tú orar y adorar solito, because you're a temple, porque tú eres un templo, and as you join God's people y al unirte con el pueblo de Dios, because we are the temple, porque nosotros somos el templo también. And so I do it by myself, lo hago solito, and I do it together, y lo hago junto con el pueblo de Dios. That is our model in Scripture. Es el modelo en la palabra. Let's stand together. Let's keep on singing.